आपण बेस किछि दिन हैला गोटे शब्द शुणुथिबे दादन। पिलामाने आजिकाली बाहर रही काम करने को दादन नाम रे बहुत जोर रे हाइलाइट करा जाउछि। आमे आज एमिति किछि दृश्य देखैबाकू जाउछु जहा देखि आपण माने दादन जीवाठारू अधिक भल पाइबे घरे रही किछि करिबा पई। हाँ आज्ञा, से जणे इंजीनियर होइथिले मध्य फार्मिंग प्रति तांकर रुचि बहुत अधिक। कहीं केते दूररू लोक तांकठारू किछि शिखिबा पई एवं केमिति कौन होइछि देखिबा पई आसुछंती। ताकू एथिपाई मध्य विभिन्न सर्टिफिकेट मिली सारिछि। भद्रक तिहिडी ब्लॉक अंतर्गत मुसांग ग्राम रे तांक घर। आसंतु सुनिबा श्रीजुक्त उपेंद्र नाथ पाणिग्राही ठारू से कौन कहउछंती। मो चासी हबा बोली भाबिके आसिनी आमर जगाटा को यूटिलाइज करा जिवो। ता फଳରେ मु स्लोली आरंभ करछि चासी सफल चासी हिसाब रे एग्रीकल्चर माने सब डिसाइड कले। तांको 2 वर्ष भीतर एटा जंगल भलिया थिला ताको एमति करिके देखैछि। यार परवर्ती स्टेज होछि मु जो ऑर्गेनिक यूज करछि ताको धीरे धीरे करिके मु ताको मार्केटिंग करिके आई विल बी विजुअलाइजिंग टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योर। एठी कोन फल आउ पनिपरिबा से फूल चाष करंदी। फूल चाष एइथि पई आमे करूचे ना माटी रे ई जो गेंडू फूलर जो एटा रहिला चेर गुडा मारला परे तार गोटे प्रभाव अछि माटी उपरे। जोटे कंद जातीय जिनिस जो आछे से गुडा को क्षति करिवन, से पोक माने दूरे जिवे सेटू। तेणु ये फूल चाष करी पैसा कमेवार जते इच्छा नहीं ताटू अधिका कथा होची से जो रेस्ट्रिक्ट करिवार अछि। कदली गछ हला कि हला आमे जहा कंद जातीय जिनिस लगाउछु से जीवाणुटा रेस्ट्रिक्ट हे जो। रिपेलेंट गुटे कहते शब्द आम इंग्राजी रे से माने रिपेल हो से माटी रे सेठी आ रोइबे। तेणु कुली कुली जोटा कहउछन आमे सेटा थाईलैंड कुली बोली कहउछंती। आमे 5 प्रकार टोटाली मो पाखर अछि। गोटे से ग्रीन जोटा 80 ग्राम रु 100 ग्राम होछि। बाकी एटा आपण बर्तमान जो देखुछंती एटा होछि हमर मिस इंडिया। तापर अच्छी बॉल सुंदरी। तापर गोटे छोट कुली एक बार मिठा ताऊ चेरी बोली कहूँ। आउ गोटे अच्छी सेटा होची काश्मीर रेड, सी पूरा मो भलिया मिठा। ये 5 प्रकार कुली मु रखी। आईटा हूँ मोर मदर प्लांट। या पर जो एक्सटेंशन टा मु करिवि सेटा आउ टिके सुंदर हो। सरकार मु उपकृत हेछि। मु आईएफएस रे स्टेट अवार्ड नेछि, भद्रकरू मते सम्मानित हेछि। तेणु से इंटीग्रेटेड ये करिछि बोली मु बंची जाउछि। माने कोठी जो चासी कहे गोटे फसल नष्ट हो गला आ गोटे कोठु मिलिबो ना। मते जदी कोली रो बात्या झाड़ी देला 10% 20% थिला सेटार जदी मु किछि कम पाइली आशा करथिली कि लाख टका बिकिबे सेतुर जदी कमी गला ताने मोर माछर बढ़ाई देनी। माछु टे खाद्य देकी आउ टे बेटर ये करा। सरकारी भाव में सहायता पाइले चाषबास जो मिलवा कथा सरकारी भाव में आ पाइले चाषबास मु नहीं आईएफएस हिसाब रे मु पाइछि। जो गाँव रे जो मिलते विदेशी कुली चाष पनिपरिबा गाँव लोक केते खुशी मु बहुत खुशी अछि से विषय रे। आ कोली समस्त जे खाउछि से खुशी होछि काहे ना पूरा ऑर्गेनिक रे मीठा बहुत। तेणु टिके भी केबे पोका पछे हो जाउछि किंतु विष मु प्रयोग करी नाही ए पर्यंत। जहाँ नींब तेल करिक पानी बा मल्टी नीम पड़ी किंतु विष कौन जिन पड़नी। शिक्षित युवक मानक युवती मानक जो चाकरी अन्वेषण करछन्ती ना सेमानकर परामर्श या जे सेमानकर निजस्व जमी थिले करंतु बा हायर करिक से सुविधा मध्य सरकार दउछनी। वर्तमान हायर करिक मध्य कृषि उत्पाद हिसाब रे मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना रे भी करि परिबे। अन्य योजना भी अछि, फिशरीज भी अच्छी। आमर गाँव रे एसएचजी ग्रुप को मध्य प्रोत्साहन दिखाई से मो पाखर जगह अच्छी छतु चाष करने मीटिंग के डाकी जोड़ा आमर रानताल केबीके तरफ मीटिंग करते सब डकाई भी उत्साहित करा जो इच्छा हम से करेंगे। पाखे कार्यरत श्रमिक माने मध्य बहुत खुशी। सेमाने तांको परिवार पाखरे रही जीविका निर्वाह करि पारुछंती। देखंतु
ଜଣେ ଭାଇ ପୁଣି କହିଲେଣି, ବାହାରେ ଯାଇ ଦାଦନ ଖଟୁଥିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଠି ପରିବାର ସହିତ ରହି ଆମେ ଖୁସିରେ ପରିବାର ଚଳେଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛୁ। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ବେତନର ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମର କକା ସେ ଯୋଉଠିକି ଡାକିଲେ ଆମେ ସେଠିକି ଯାଇଛୁ। ଆମର ଯୋଉ ଆପଲ ବେର ବଗେରା ବଗେରା ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି କୋଳି, ସେଠି ଚାରା ଆଣିବା ପାଇଁ ବି ଯାଇଛୁ। ମାଛ ଜାଁଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛୁ, ଆଣିଛୁ, ଲଗେଇଛୁ। ଜିନିଷଟା ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଜାଣିନଥିଲୁ କ'ଣ ୟାର ଡେଫିନେଟଲି ଆସୁଛି, କିଛିଟା ଭଲ କିଛିଟା ଖରାପ। କୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ଆମେ ବି ସେଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର, ଶିଖିବା ଦରକାର। କଙ୍କା ସାଥିରେ ରହିକି କଙ୍କା ସାଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଜାଣୁଛୁ, କରୁଛୁ ଅବଶ୍ୟ। ତାପରେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଗାଁର ଲାଭ ଏଇଠି, ମାନି ନିଅ ତମେ ବଜାର ଯାଇକି ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ପରିବା କିଣିକି ଆଣିବ, ଗାଁରୁ ଆମର ଏଇଠୁ ସେଇ ରେଟ୍ରେ ପରିବା ମିଳିଯାଉଛି, ତାଠୁ ଆହୁରି ପଇସା କମ୍ରେ ବି ମିଳିଯାଉଛି। ତ ଲୋକ ବାହାରକୁ କାହିଁକି ଯିବେ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଏଇଠୁ ନେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ରାତିରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦରକାର, ସକାଳୁ ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ମାର୍କେଟ ସକାଳୁ ଖୋଲା ଥିବନି, ଏଠୁ ଆରାମସେ ନେଇ ହେଉଛି। ଫଲ ବି ରହୁଛି ସବୁ ପ୍ରକାରର ନେବା ପାଇଁ। ସାର୍ 3 ଏକର ଭଳିଆ ଆମର ଚାଷ ହେଇଛି, 3 ଏକରରୁ 3.5 ଏକର ଭଳିଆ ଚାଷ ହେଇଛି। ଆମେ 6 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଆମେ ଏଠି ଅଛୁ। ଆଉ ଏ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରୁଛୁ। ଆମେ ବାହାରେ ଦାଦନ ଖଟିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମ ଗାଁରେ ଆମେ ନିଜେ କାମ କରିକି ଆମେ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛୁ। ଆମ ପରିବାର ଭଲରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ବି ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସାର୍ ଆମର ଯେଉଁ କହିଲେ କି ଆମର କେଉଁ ବଜାର ଆମର ବିକ୍ରି କରାହେଉଛି, ଆମର କମାରିଆ, ତିହିଡ଼ି, କୋଲ, ଭଦ୍ରକ, ଆମେ ଭଦ୍ରକ ବି ଯାଇଛି। ଏମିତିକି ଆମର ବମ୍ବେ ବି ପଳେଇଲାଣି କୋଳି। ଆମର ପିଲା ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପିଲା ଆମର ବାହାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କୋଳି ବି ତାଙ୍କ ବାପା ମା ପଠେଇଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଭଲ ଆସୁଛି ଆମର। ମୋ ନାଁ ଗିରିଧାରୀ ନାୟକ, ଆମ ଘର ମୋ ସାଙ୍ଗ, ପୋଷ୍ଟ କଲ। 3 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ବାହାରେ ରହୁଥିଲା ତ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ନିଜସ୍ୱ ଜାଗା ଖାଲି ବେକାର ବସିବ କାହିଁ, ନିଜେ ଆଣିକି ପଇସା ବେନିଫିଟ୍ କରି ଚାଷ ଚଳେଇଛି। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଗଛ ବର୍ଷ ଲଗାଉଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ହଁ, ଆମେ ସେ କିଣୁ, ବାହାରକୁ ବି ପଳେଇଯାଏ। କ'ଣ ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି? ହଁ, ଛୁଆମାନେ କୋଳି କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପିଆଜ, ଆଳୁ ଫାଳୁ, ହେନ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମେ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଠୁ ଆମେ କିଣିକି ଖାଉଛୁ, ଧରୁଛୁ।